Okay, question 12. It is known that 37% of the students at the college do not take breakfast regularly. A random sample of 20 students is chosen. Find the probability that there are at least 2 students who do not take breakfast regularly. So, kita akan letkan X as the number of students do not take breakfast. Okay, so kita tengok soalan ni, kita boleh jadikan dia sebagai binomially distributed because we have n equals to 20 and we have the probability 0.37. Okay, so the question 1, the probability at least 2 students. So probability X at least 2. Okay, so from here kita tak boleh cari daripada table sebab value P kita ini tak ada dalam table, not in table. So bila kita tak boleh guna table, kita akan gunakan formula. But then takkan kita nak tambah X equals to 2, X equals to 3, X equals to 4 sampai X equals to 20 kan. So kita akan ambil 1 minus probability X equals to 0 minus probability X equals to 1. Sebab kalau kita buat number line 0, 1, 2, 3 up until 20, kita nak from 2, 3 sampai dah 20. We don't want 1 and 0. So bila kita tak nak, kita akan buat 1 minus lah. Then dekat sini baru dah kita boleh gunakan formula. So 1 minus 20 is 0, 0.37 to the power of 0, 0.63 to the power of 20, minus for X equals to 1, 20 is 1 times 0.37 to the power of 1 times 0.63 to the power of 19. Okay, so then we'll get the answer 9988. Question B, use the normal approximation to calculate. Okay, so normal approximation to calculate the probability there are more than 10 students who do not take breakfast regularly. Verify that the distribution can be approximated by a normal distribution. Okay, so from here kita akan tukar daripada X binomially distributed with n20 P equals to 0.37 kepada normal distribution. Okay, but then normal kita perlukan NP and PQ. Sebab apa? Normal kita ada mean dan variance. So kita darab dulu NP. Okay, kita cari dulu mean ataupun mu untuk normal dekat sini. Okay, adalah N times P. So 20 times 0.37, which is 7.4. Then to find the variance, the formula adalah N times P times Q. So 20 times 0.37 times 0.63. So kita akan dapat jawapan untuk variance 4.662. So these two values will be our parameter for normal. So normal, mean and variance 4.662. Okay, so next apa yang kita akan buat, tengok pada soalan dia kata more than 10. So probability X more than 10. Okay, kena ingat bila kita nak buat daripada binomial ke normal, kita akan buat continuity correction. Okay, what is continuity correction? Continuity correction adalah satu benda bila kita tukar daripada discrete ke continuous. Binomial is discrete, normal is continuous. So we need to do something, ataupun dan kata lain continuity correction, untuk tukarkan daripada kita punya binomial kepada normal. But before that, kita akan tukar dulu X kita yang binomial kepada equal sign. Okay, so we want X greater ataupun more than 10. That means we want X more than equals to 11. Okay, dekat sini baru kita akan buat continuity correction. So macam mana nak buat continuity correction? Kita ambil, okay, contohnya macam ni . Kita nak
greater equal 11. So 11, 12, 13, 14 semualah kita nak yang itu. So CC tu nak buat macam mana? Kita akan ambil 0.5 before line yang kita ada warna merah tu. So that means kita akan ambil probability X greater than 10.5. Okay. Okay, ingat. Tengok balik. We want 11 or more. So macam mana nak buat CC? Kita akan minus 0.5 daripada line yang kita nak. Kita akan ke belakang dia. Okay, so this one is CC, continuity correction. So kita ada X greater than 10.5. Okay, next kita akan masukkan dalam formula normal. Okay, ini dah jadi normal Ini dah jadi normal. Dah start jadi normal. So kita akan Z kan dia. So 10.5 minus mean over standard deviation. So set 4.662. Okay, so from here kita akan dapat probability Z greater than 1.44. Okay, yang ini dah boleh terus tengok daripada table sebab kita ada greater. Okay, tengok table normal page belakang. Okay, this is table normal. Okay, page 21. 1.44. So 1.4 this one kita warna merah. 1.4. So kita tengok. So kita akan fokus kepada row ni lah. Then 1.44. So tengok pada sini pula. So what is the number? The number is 0.0749. So 0.0749. Okay. So kita dah jawab untuk soalan first. Dia kata verify that the distribution can be approximated to normal distribution. So apakah syarat untuk binomial kita tukar kepada normal? First kali kita akan tengok kepada mu. Okay, so saya tulis kat sini lah. Since mu is greater than 5. Okay, this one is our mu, mean kita. Kalau mean greater than 5 and P kita, okay, probability yang kita cari, kita ada probability dia adalah between 0.1 and 0.9. Okay, therefore the distribution can be approximated to normal. Okay, so dua syarat ni je. Kalau kita tengok soalan kita ada satisfy these two conditions, so the distribution can be approximated to normal. Question 13. An egg is classified as grade A if it weighs at least 100 grams. Suppose egg lays at a particular farm has the probability of 0.4 being classified as grade A eggs. A. If 15 eggs are selected at random from the farm, calculate the probability that more than 20% of them are not grade A. So for this question, kita akan let X be the number of grade A eggs. Okay, so that kita boleh jadikan dia binomial sebab kita hanya ada two possible outcome, which is grade A not grade A. Okay, so two possible outcome. So bila kita dah buat dia sebagai binomial, we need to find the n equals to 15 and the probability is 0.4. Okay, next the question is calculate the probability that more than 20% are not grade A. Okay, so kita tengok dulu daripada 15 eggs, okay, dia kata 20% not A. Okay, so kita tengok dulu berapa bilangan not A. So 20% times 15, kita dapat 3. So from 15, 3 not A eggs. Okay, lepas tu, tapi kita bukan nak figure itu lagi. Kita tengok kat sini. Okay, sini A prime, not A lah. Sini A, grade A. Then the total for all eggs we have is 15.
Okay, soalan kata more than 20%. That means more than 3 lah. Okay, tapi jangan lupa ini adalah not grade A. So kita tengok dulu. Kalau more than 3 not A, okay, so more than 3 maksudnya start daripada berapa? More than 3. So dia akan jadi 4, 5, 6, 7 not A lah, until 11 lah, until 15. Okay, and kita equals to 15. Okay, then dia tengok kat sini kalau not A equals to 4. Okay, so berapa A daripada 15? Total kita ada 15. Not A is 4. So berapa A? 15 minus 4, which is 11. Okay, sama juga. We have 15 total. Not A equals to 5. So A 10. Okay, tolakkan je lah. 15 minus 6, 9. 15, 7, 8. And so on. Okay, lepas tu kalau dekat sini more than 3. Okay, untuk not A is more than 3, kita akan tengok dekat sini. Untuk A, dia akan jadi less than 12. Okay, ataupun senang cerita sebenarnya macam ni. Saya lagi suka buat macam ni. Kita jadikan ni macam ni. Greater equal 4. Okay, kalau not A is greater equal 4, so A berapa? Less than equal 11. Okay, so sebenarnya kalau kita ada more than 20% not A, so maksud kita ada more than 3 not A. So bila more than 3 not A, okay, dia akan jadi 4, 5, 6, 7 sampai 15 lah. Okay, so kalau more than 3 not A, kita tolakkan dengan total, kita akan dapat less than equals to 11 for A. Okay, so apa yang kita nak cari sekarang adalah probability X less than equal 11. Macam tu. Okay, so kita nak guna binomial table. N equals to 15, P equals to 0.4. Okay, so somewhere here lah. Kita akan fokus kepada row sini. Sini sini 0.4 sini. Okay, so bila kita nak buat binomial table, dia mesti greater equal. So 1 minus probability X greater equal 12. So greater equal 12, not here. So dia ada dekat sini. This one. Okay, 1 minus 0.0019. Okay, so tekan calculator, kita akan dapat jawapan 0.9981. Okay, so that is question 13A. Now moving to 13B. Okay, so untuk question 13B, a retailer bought 500 eggs from the farm. Approximate the percentage that the retailer would have bought from 220 to 230 grade A. Okay, kita masih lagi X number of grade A X. Okay, but then binomial kita akan jadi 500 lah, dia punya N. So what is the probability? The probability still the same, 0.4. Okay, tengok daripada soalan tadi. Okay, probability grade A adalah 0.4. Okay, soalan kata probability X between from 220 to 230. So macam ni lah, 230. Okay, so for this question, since okay, kita tengok dekat sini, N kita greater than 50. Okay, so NP kita, okay, P kita pun antara 0.1 dan 0.9. Kalau tengok balik condition untuk binomial to normal, maksud kita akan tukar daripada binomial ke normal. Paling penting sekali kita tengok N equals to 50 lah. Kalau N dia besar, okay, sebab binomial table dia tak ada lebih daripada 50. So bila lebih daripada 50, kita akan approximate to normal. Okay, saya tulis kat sini lah, N greater than 50. Okay, so kita akan tukar kepada normal. So bila kita nak buat normal, X normal, so dia akan jadi, okay, ingat normal dia ada mean dengan variance. So how to get mean from binomial? To get mean from binomial adalah N times P. Untuk dapatkan variance, N times P times Q. Okay, so what is our N?
N kita adalah 500 times 0.4, and PQ adalah 500 times 0.4 times 0.6. So from here we'll get the mean equals to 200. The variance is equals to 120. Okay, so again this one adalah NP, NPQ. Okay, so next, bila kita dah tukar kepada normal, that means kita dah tukar daripada discrete ke continuous. So bila kita tukar daripada discrete ke continuous, kita akan buat CC, continuity correction, hanya untuk binomial ke normal. Bin to normal je ada continuity correction CC. So macam ni kita nak buat CC. Okay, saya tunjuk daripada number line 220, 230. So both include. Okay, macam tu. Okay, so both include. So bila kita nak buat CC, kita akan ambil line yang keluar daripada apa yang kita nak. Okay, so bila ke belakang kita akan minus 0.5, bila ke depan kita akan plus 0.5. Okay, so dia akan jadi 220 minus 0.5. So X between 220 minus 0.5, 219.5. Then 230 plus 0.5, so jadi 235. 230.5. 0.5. Okay, so dekat sini bila kita dah tukar kepada normal ni dah jadi normal lah ni. Nampak tak? Saya buat kawasan dia ke normal. Asalnya X between 220 and 230 adalah binomial. So bila kita CC kan, kita dah tukar kepada normal. So bila kita tukar kepada normal, kita akan buat macam biasa lah. Z kan dia kan. So 219 minus 0.5 minus 200 over set 120. Okay, so jadi Z 230.5 minus 200 over set 120. Okay, so yang ini dapat dari mana? Ini adalah formula yang kita nak tukar normal tu. Ini sekarang kita sedang buat normal Awal-awal tadi je kita buat binomial. So once kita dah CC kan dia, continuity correction kan dia, kita akan buat macam normal. Okay, so ini adalah formula X minus mean over standard deviation. So this one is the mean, this one is variance lah. That's why kita ambil set 120. Okay, so daripada sini kita akan dapat, okay, Z between, probability Z between 1.78 and 2.78. Okay, so kalau kita boleh lukis dia punya number line, dia kecilkan sikit yang ini. Sorry, bukan number line, bell shape curve. Okay, so bell shape curve, this one is 0, 1.75, 1.78 dan 2.78. So dia nak kawasan between this one. So normal kita akan bagi greater equal. So kita akan ambil probability Z greater 1.78 minus probability 2.78. Okay, so greater than 1.78 semua ni. Lepas tu kita buang kawasan yang kita tak nak. Okay, kita tak nak this one tak nak. So this one yang tak nak ni adalah greater than 2.78. Kejap, salah tulis. Z greater 2.78. Okay, 1.75. Okay, tengok normal table sekarang ingat kita sedang buat normal. Okay, so greater than 1.78. So 1.78. So dekat sini lah 0.00375. 0.0 satu zero je 375 minus 2.78 0.00272 0.00270 0 ada dua kali. Sorry lah, salah dah tengok. 272. Okay, so that will get the final answer is equals to, okay, so the final answer will be 0.0303
0.478. But then soalan minta percentage. Okay, so percentage kita akan darabkan dengan 100 lah. So dekat tepi ni so percentage dia akan jadi 0.03478 darab 100%. So dapat 3.478. So maksudnya daripada 220 to 230X yang dibeli, 3.478 adalah grade A. Okay. So next question 2, if the probability, okay, ni masih lagi soalan yang sama, masih lagi 500, so masih lagi kita buat daripada binomial ke normal. If the probability not more than M of X bought are of grade A is 0.9956, okay, determine the value of M. So probability, okay, X not more than M. So bila not more than M, so you say less than equal M. Okay, so less than M, okay, equals to 0.9956. Itu maksud dia. Not more than M, 0.9956. So kita dah tukar dekat question 1, B1, kita dah tukar daripada binomial ke normal. So maksudnya kita akan buat yang ini je lah. Kita akan selesaikan mengikut normal. Okay, ini masih lagi binomial. Okay, so kita akan buat CC. Sebelum tu, sekejap. Kita dah ada dah. Dah ada, lupa. Kita dah ada. So kita akan tukar kepada normal. Kita akan buat continuity correction. Okay. So macam nak buat continuity correction? Buat macam tadi, buat number line. Kalau tak sure, buat number line. M, kita nak less than equal M. So bila kita buat CC, dia mesti terkeluar daripada apa yang kita nak. Okay. So bila ke kanan, kita akan plus 0.5. So seperti X less than M plus 0.5. Macam tu. Okay, equals to 0.9956. Okay, then apa yang kita akan buat? Barulah kita akan Z-kan dia. So ni dah normal dah. Kita dah jadi normal. Ada 0.5 tu mesti normal dah. Okay, so Z, so M plus 0.5 minus mean. So mean kita berapa tadi kita kira? 200 over standard deviation kita berapa? Set 120 equals to 0.9956. Okay, so bila kita buat bell shape curve, okay, M, okay, sekarang ni kita tengok kita tengok pada kita punya probability bigger than 0.5. So bila probability untuk normal lebih besar daripada 0.5, maksudnya kawasan kita adalah di sebelah sini lah. Betul lah, sebelah sini. Lagipun sebab soalan minta less than. So less than mesti kawasan sebelah kiri. Macam tu. So ini adalah M plus 0.5 minus 200 over set 120. Ataupun sebenarnya adalah saya tukar terus lah. Okay, Z less than M minus 200, negative 200 plus 0.5, so dapat negative 199.5 over set 120. 0.9956. Okay, dekat sini sebenarnya sikit. Okay, minus 199.5. 199.5. Okay, so bila macam ni kita nak guna table, kita akan greater than. So kita nak buat apa? 1, okay, the whole bell shape, tolak yang kita tak nak. Kita tak nak kawasan ni. So tak nak kawasan ni. Kawasan ni adalah greater than kan. So 1 minus probability Z greater than M minus 199.5 over set 120 equals to 0.9956. So selesaikan. M minus 199.5 over set 120 equals to 0.0044. Okay, selesaikanlah 1 minus 0.99 tu. Okay, so daripada table kita akan tengok table normal. Ingat kita dah buat normal dah ni. So table normal, tengok dekat tengah-tengah.
Sebab kita nak tengok yang ini. Tengah-tengah tu kat mana? Dekat sini lah. Dekat tengah-tengah ni 0.0044. Okay ni dekat sini tu. Semua tengah-tengah ni. Macam tu. Hamzah conteng dah tu. Okay. So nampak tak? 0.0044. So mana 0.0044? 0 ada 2 0.0044. Okay, saya dah nampak kawasan dia adalah sini lah, 0044. So what is the corresponding value dia? 2.62. Okay. From table, probability Z greater than 2.62 is equals to 0.0044. So kita akan comparekan this one with this one. Therefore, M minus 199.5 over cert 120 is equals to 2.62. So dapat M equals to 228.2. And then 8 adalah apa? 8 adalah number of X kan? Mana ada point-point kan? Tu dapat kulit je lah yang point-point tu. Tak dapat seketul telur tu kan? So kita akan round off kan dia. So M equals to 228. Dah siap. Question 14. The lifetime of these size batteries produced by a local factory is normally distributed with mean 11.5 month and standard deviation 0.8 month. Suppose a battery is selected at random from the factory production line. Calculate the probability that the battery's lifetime is between 9.5 and 11.5 month. Correct to 1 decimal places. 1 decimal place. Okay, so soalan ni dah bagi tahu this is normally distribution. So X lifetime batteries. Okay, so X can be normally distributed with mean 11.5, standard deviation 0.8. Okay, so 0.8 square lah. Sebab dekat sini kita akan tulis variance kan. Okay, soalan nak between 9.5 and 11.5. 9.5 11.5. Okay, untuk soalan ni between and dia tak ada equal, but then this is normal, so kita tak payah nak kisah nak tukar dia kepada equal lah, less than equal, tak payah. So kita akan terus Z kan dia. So 9.5 minus 11.5 over 0.8 Z 11.5. Ni pun tak payah nak CC kan dia. Okay, sebab kita tak ada tukar kepada normal, binomial ke normal pun. Sebab soalan kita ni memang dah normal. So bila dah normal, jangan buat CC. Kita hanya buat CC kalau kita ada binomial ke normal, macam question 13. Okay, so here we have probability Z between negative 2.5 and 0. So kalau kita boleh tengok dia punya bell shape. Okay, lukis je tak apa. Kau tak sure, lukis je. So 0, negative 2.5. So the region is here. Tapi kita boleh tengok juga kalau kita reflectkan kepada mirror image tu. Okay, so 0. So 2.5 dekat sini. Okay, negative 2.5 kan. Ni positive 2.5. So that's why kawasan dia dah jadi kat sini lah. So nampak tak? Dia adalah kawasan yang sama je sebenarnya. Ingat, probability untuk normal adalah area under curve. So kalau tengok, dia adalah area yang sama. Okay, dia punya bilangan dia yang sama. So kita akan ambil probability Z greater than 0. Okay, which is here lah. 0 adalah daripada sini ke sini. Nampak? Minus, kita tak nak yang mana? Kita tak nak kawasan ni kan? Tak nak. So kawasan yang kita tak nak ni adalah greater than 2.5. So probability Z greater than 2.5. Okay, so greater than 0 we have 0.5. Okay, tengok daripada normal table kita dekat sini. Okay, ni 0.5. Then Z greater than 2.5 is 0.00621. 0.00621. So the answer is 0.49379. Tapi soalan nak 1dp. So kita akan tukar dia kepada 0.5. So the probability is 0.5. Okay, next, if the probability that battery lifetime is less than H is 0.975, determine the value of H. So probability X, okay, masih lagi lifetime battery kan. So X lah.
less than H is equals to 0.975. Okay, yang ni pun sama juga, normal biasa. So normal biasa tak payah nak 0.5 cc kan dia, tukar terus kepada Z. So H minus 11.5 kita punya mean over standard deviation equals to 0.975. Okay, kalau tengok pada kawasan kita bell shape kalau tengok pada kawasan bell shape curve, okay, so kawasan kita greater than half. Okay, sebab half adalah 0.5. Half of the area untuk normal adalah 0.5. Kita ada 0.975. So oleh sebab dia nak less than, okay, kita tak boleh letak dekat sini. Kita tak boleh letak dekat sini. Sebab kalau tak nanti kita dapat kawasan dia ciput je, kecil je. Tak lebih daripada 0.5 pun. Sebab kawasan 0.5, kita padam jap. Kawasan 0.5 adalah semua ni. Semua ni adalah 0.5. Tak kisahlah belah kiri atau belah kanan, half of our bell shape adalah 0.5. Kita nak kawasan dia 0.975. So kita ambil dekat sini lah. Kenapa kita ambil dekat sini? Okay, daripada sini. So nampak tak? Di kawasan besar kan? Kenapa kita ambil dekat sini? Sebab kawasan dia less than. So bila less than, kawasan dia mesti sebelah kiri lah daripada kita punya penanda kita. Penanda kita ni adalah H minus 11.5 over 0.8. So sama macam soalan tadi, kita nak kawasan yang biru, kita tak nak this kawasan, we don't want this area. So this area is greater than, so 1 minus probability Z greater than H minus 11.5 over 0.8 equals to 0.975. Okay, so rearrange, selesaikan. So PZ greater H minus 11.5 over 0.8 is equals to 0.025. Okay, cari dari table 0.025 dekat mana? Sekejap, 0.025. Okay, so we have this one and this one, 0.0. Ni 0.00. 0 ada satu je kita. Sorry. 0 ada satu saja, 0.025. Ni. Nampak pun. Okay, the value is 1.96. Ingat, kalau dia lepas sama dengan, dia dekat dalam. Okay, tengok dekat tengah-tengah kita. Tengah-tengah normal. Tengah-tengah normal table. Okay, so from table, probability Z greater than 1.96 is equals to 0.025. So compare kan macam tadi, H minus 11.5 over 0.8 equals to 1.69. So H akan dapat 13.068. Okay, so bundarkan dia, H equals to 13. Okay, so dah siap untuk question 14A. Question B, suppose 10 batteries are selected at random from the factory's production line. Calculate the probability that at most 3 batteries have lifetime between 9.5 and 11.5. So now for this question, we are not dealing with lifetime battery lah, sebab itu ada daripada question A. Okay, perasan tak, question A ada X dia ada lifetime battery sebab kita deal dengan time. Okay, so untuk question B kita deal dengan, okay, so saya let Y lah, okay, supaya kita tak confuse. Y adalah number of batteries. Kita akan consider battery, okay, bukan lifetime. So number of batteries with have lifetime between 9.5 and 11.5. Okay, itu apa yang kita sedang consider. So sekarang probability at most 3. So probability X at most 3. Oh, sebelum tu kita lupa nak jadikan dia binomial lah. Okay, sebab kita ada N. And we also have P. P nak ambil dari mana? Daripada question A. Okay, so kita tengok daripada question A, probability untuk ada lifetime 9.5 until 11.5 adalah 0.5. So maksudnya, so untuk soalan ni kita akan buat binomial
with n equals to 10, p equals to 0.5. Ini dapat daripada question A. Kita nak probability at most 3. So since this is binomial, so kita boleh ambil 1 minus probability y greater equals to 4. So tengok daripada table binomial. Okay, tengok binomial, n equals to 10, p equals to 0.5. Okay, so your binomial table, n equals to 10, p equals to 0.5. So 4. So sini lah 0.8281. This one. Okay, so 1 minus 0.8281. So we'll get the answer 0.1791. Next, question C. If 100 batteries are selected at random from the factory's production line, find the approximate the probability. So the keyword here is approximate, so we need to change binomial to normal. The probability that from 48 to 51 batteries have lifetime between 9.5 and 11.5. So sekarang kita masih lagi deal dengan y lah, binomial. But then n kita instead of 10, kita ada n kita 100. Probability masih lagi 0.5. Ini ingat kita ambil daripada question A. So dia nak probability from 48 to 51. So ada equal. Okay, bila kita nak approximate, sekarang ni kita akan tukar daripada binomial ke normal. Sebab apa? The main reason here, kita ada n greater than 50. Kalau n kita greater than 50, kita akan approximate kepada normal. Okay, normal. N kita adalah 100 times 0.5, which is 50. Okay, kita punya variance adalah 100 times 0.5 times 0.5, which is 25. Okay, so saya tulis kat sini. This one adalah NP. Untuk mean kita adalah NP. Dan ini adalah N times P times Q. Okay, so next, kita bila kita nak tukar daripada binomial ke normal, that means kita kena tukar daripada discrete ke continuous. So kita kena buat CC. Okay, kita buat sama dengan kita buat sama dengan. Okay, so kita akan buat CC probability. Okay, ingat lagi macam mana nak buat CC. 48, 51. Kita nak between 48 and 51. So bila kita nak buat CC, kita akan ambil outside daripada apa yang kita nak. So minus 0.5 and plus 0.5. So that CC kita akan jadi, okay, X between 47.5. X, sorry, this is not X, this is Y. Okay, so kita standard dengan Y. Okay, then 51.5. Okay, so sekarang ni kita dah tukar kepada normal lah. Once kita buat CC, kita dah jadikan dia normal. So tukarkan kepada Z. Okay, selesaikan macam normal biasa. Minus 50 over cert 25. Z 51.5 minus 50 over cert 25. So Z is between negative 0.5 and 0.3. So bila kita buat bell shape curve, okay, this is not a good bell shape curve lah sebab dia sengit. Okay, so negative 0.5 and 0.3. So the area is this one. Okay, lepas tu kalau ingat lagi cakap, kalau satu negatif satu positif, okay, negatif ni positif, kita akan ambil 1 minus lah. So 1 minus probability Z greater than 0.3. Okay, 1 the total probability minus yang ini, kita tak nak this one. So ini adalah Z greater than 0.3. So minus another kawasan yang kita tak nak adalah this one. Okay, ini in the second kawasan adalah probability Z less than negative 0.5. But then bila kita nak guna table, kita kena jadikan dia greater than. So less than negative saya akan tukar kepada greater than positive. Okay, so cari daripada table, normal table. Okay, tengok mana normal table. Okay, this one, page 21. So Z greater than 0.3, 0.3821.
3821 3821 greater than 0.5 3085. So the final answer will be 0.3094.